during our fiesta, Hinugyaw Festival, one of our special guests was our Her Excellency Vice President Sara Duterte. So grabe ang preparasyon. Kagdako ang nabulig sa Kabalikat, Malaya, because you are one of those responding teams naging deploy naman during that special big occasion diri sa siyudad sa Coronadal. Reklamo atong sound system. So gina-acknowledge ko kag ginapasalamatan ang presensya maskin sumo nga albalantaman nga busy gid siya panahon sa mga disasters. And of course, pasalamatan ta ang atong nga bisita subo nga kabuntagon. We have from our City of Coronadal City Disaster Risk and Reduction Management Office ng City of Coronadal. We have, palakpakan ta, we have Sir Cyrus Jose Urbano. Nasa kita ko. At ang katabi po natin, siguradong hindi siya kilala. Kaya nagdugang nagwapo ang ating na Region 12 Chairman, Sir Edmil P. Arellano. And of course, ang ating kasabayan sa pagdating ngayong umaga, good morning, ma'am. Mga gwapo. Mga gwapo. Para sa pagtindog, para sa atong ka-invocation. Mag-isama na lang sa pagtindog, sa atong ka-invocation, sa atong national anthem, Coronadal Hymn, South Cotabato Hymn, and Kabalikan Net Philippines, Malaya Hymn. Sikoy ko pamigim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على المسلمين والكريستيان والمؤمنين تبعا وسلم بين مجتمعنا هذا بالسلم والامن والتقدم في بلدنا هذا امين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of Blessed Mother. Amen.
responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikat net Malaya Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan, kasama ang aking mga tunay na sandigan. Karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan. Tunay at tapat kami inyong maaasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming adhikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin. Ganyan ang kabalikat net Malaya Philippines. Kabalikat net Malaya Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikat net Malaya Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali. Ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikat net Malaya Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikat net Malaya Philippines. Kabalikat net Malaya. Counting anniversary Kabalikat net Philippines Malaya Region 12. Happy ba? Happy! Okay, so bago kita mag-start sa atong program, subong aga, syempre, tawagan ta isa-isa ang atong mga officers para makita ka man ang ilang mga isura, ang kagwapuhan, ang
Wala pa si Sir Tom. Okay, Sergeant at Arms, Mr. Johnny Umambong, call sign 8627. Wala pa si Sir Johnny. And we have Legion Magbubat, call sign 8629. Wala pa si Sir Legion. We have our regional coordinator, Christopher Esparagusa, kung mas kilala sa tawag ng call sign 8620. Provisional coordinator, provincial coordinator, we have Sir JC Bolvin. Tama ba? Sir JC Bolvin. Wala pa si Sir JC. Okay, ang ating chapter president, we have Sir Edgar B. Tato. Umas kilala sa konsahin ng N8617. Ano pa si Sir Edgar? Vice Admin 1. Ay, okay na. Ito na. Tapos na. Dito na tayo sa chapter president. Nagtawag na si Sir Edgar Tato. We have Vice Admin 1, Deljan Maya, kanina sa tunga. And Vice Admin 2, Ruli Asusina. Saan si Sir Ruli? Umuwihan. Ang inuman ng bro. Okay. We have Secretary Mary Jane Laya. Saan si Mary Jane Laya? Wala din. Alalisan. Sila ang nag-entertain sa ating mga bisita sa kanila. Okay? We have ang ating treasurer, we have Rogelio Balagan. Ang ating auditor, Archie Asusina. Wala din. Chief MCU, we have Denver Prado. Umas kilala sa tawag ng consign NF620. Ayan, nasa gitna. Sila po yung bumabati sa ating mga bisita sa bawat pagdating. Then ang ating isa pang Deputy MCU, we have Marian Tar Bulbin. Tama ba? Marian Tar Bulbin, umas kilala sa tawag na N8636. Monitoring, Sir William Angor. Call sign N8626. Wala din. Chapter Coordinator, we have Maria Mercedita Balmatero. Call sign N8631. Wala si Ma'am Maria Mercedita. Ating Provincial Chairman. Pinatawag ko kanina pero gusto ko pa rin siyang patayuin sa gitna para mas makilala ng lahat. We have Sir Orvin Hervilla, Region 12040. Sir, good morning po. Daghang salamat. Ang aton nga mga base, ari Lion Base, kani Lion, gapangaon bagtawo. Lion Base. We have ang kanilang pinuno, ang kanilang leader ngayon. We have Paquito S. Esparagusa. Tama ba, sir? Paquito S. Esparagusa. Ang kaniyang assistant base leader, we have Danilo S. Esparagusa. Tama, magkapatid ba? Okay. Ang kanilang secretary, we have Rinaldo A. Cundes. Rinaldo A. Cundes, tama ba, sir? Good morning po, sir. We have sa ICOM base, ang kanilang pinuno, we have Sir Orvin B. Hervilla. Andito sa gitna. Sa ICOM base. Ang kanilang assistant base leader, we have Ronil B. Batilo. Tama ba? Sir Ronil Batilo, tama, sir? Okay, good morning po. Ang kanilang secretary, we have Noli P. Diamante. Andyan ba si Sir Noli Diamante? Okay, so proceed tayo sa Bansada Base. Bansada Base. Ngayon ko lang yung last year parang wala ito yung Bansada Base. Okay. Congratulations sa mga bagong officers. Ang kanilang pinuno, ginapangunahan ni Sir Jesse T. Aquiliano. Ang mga Sir Jesse? Aquilino pala. Sir Jesse Aquilino. Ang kanyang assistant base leader, we have Celso C. Foro. Sir, good morning po. Ang kanyang secretary, we have Ma'am Evelyn P. Manti. Hello po, ma'am. Good morning. Then, proceed tayo sa Eagle Base. Ari Aguila.
Ang kanilang base leader, we have Michael C. Pradas. Sir Michael Pradas. Oh, anak gali si Sir. Malaking tao din si Sir Michael Pradas. Ang kanyang assistant base leader, we have Sir Jorito Lapisar. Tama ba, Sir? Lapisar pala. Lorito Lapisar. Yan. Sa panglakad pa lang ni Sir. Astig na. We have ang kanilang secretary naman para sa Eagle Based. We have Francis R. Daing. Tama ba, Sir Franz? Ay, Piang pala. Sorry. Francis Piang pala. Ay, Diang. Sorry po, Sir Franz. Gimorder po yung sorry po. Sir Francis Diang. Okay, so yan po ang ating mga officers. Congratulations sa mga active na pag-response sa during kalamidad, disasters nga nakatabo sa palibot. Daghang salamat sa atong mga officers. And pwede din natin i-request si Sir Sai para po sa picture taking din kasama si Sir Eddie Bill para sa picture taking. Sa gitna po. Ay, then kasamahan ko din po sa Barangay Council, Kagawad Miguel Amiguel. Liho po at the center para makita din po sa pictures. Kag musaybit po ang inyong MC. One, two, three. Okay. Okay, so maraming salamat. Halo-halo po lang ang akong mensahe sa English, Tagalog, kag Ilonggo. Sino makaintindi ka mo Ilonggo? Hindi ako masyado sa Bisaya, abe. Sige. Of course, sa atong nga host barangay na represented by no less our honorable kagawads nga ari sa sa aton that would partake with us in this very important celebration. Kagawad Venus Aroso, ma'am, good morning. Kagawad Miguel, good morning, ma'am. To our regional chairman or governor ba ang tawag? Edebel Arellano. To Sir Hirbilia, sir. To all the officers and members of this distinguished civic organization and a volunteer organization, Kabalikat.net Malaya. Mayong aga sa inyo tanan. Mayong aga. Nakapamahaw na kamo. Tapos na manang nami kay dugay-dugay panyaga naman. And of course, with due respect sa aton nga halangdon nga City Mayor Attorney Eliordo Uhena, I hope makabisita man kag makahatag sang mensahe diri sa aton subong. Our Honorable Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. nga mo ining host sang aton subong venue subong, no? Protect, because the Protect is under the management of the provincial government. Sa aton nga regional director sang National Telecommunications Commission, ang aton amigo Regional Director Engineer Froilan Hamyas. I hope makakadto siya. Kag sa aton tanan nga mga guest nga ari diri, mayong aga sa liwat. Happy anniversary. Palakpakan naton ang aton nga mga kaugalingon. I am very thankful, no, in behalf of our City Mayor Attorney Eliordo Uhena, thankful and appreciative because last year we entered into a memorandum of agreement with
Kabalikat, Malaya. Kag amoy na ang naging umpisa sang proactive partnership between your organization and our city LGU. But prior to that, ang inyong regional governor is an employee of the city government. Under na siya sa akon nga opisina dati because I was the city administrator for almost 9 years. Si Sir Edibel Arellano. In fact, he was instrumental sa pag-establish sang amon nga Corona 911. Corona 911 now is the emergency communication hub of the city of Coronadal. So in case of different types of emergencies and calamities, dira ginatawagan tanan kag kami ang nag-deploy sa appropriate responses, no? Appropriate nga mga agencies nga magresponde sa mga nagkalain-lain nga mga disasters and emergencies. Kag dako dira ang bulig sa inyong regional governor because for 9 years he was with us. Dati tatlo lang na sila, no? 24/7 ang ilang duty dira sa City Hall. Imagine tatlo lang sila 24/7. So para makabulig pagin sa dako si Sir Edibel, doon nag-set up ini siya on his own, out of his own pocket sa ano tawag sina? Isa ka ilang transmitter sa ilang balay, no? Kay bisan off duty siya, gyapon siya, no? Makabaton gyapon siya sa mga emergency calls kag maka-deploy because that is how important is our communication facility here in the city of Coronadal. Kay sentro ang siyudad sa Coronadal, administrative center sa not only of the province of South Cotabato but the entire region 12. Ang upod yan nga duwa, puro babae, no? Kaginbayaan na siya. Kay ang isa na sa United States of America, nakapamana na sa Amerikano. Ang isa nagtatrabaho na sa Saudi Arabia. Kung nagbabae lang ni si Sir Edibel, base ginbayaan naman kita. No, base nag-abroad man eh. Okay. So that is how thankful are we sa not only to Edibel but to the whole volunteer organization sang Kabalikat. And gusto ko lang ipaabot man, no, in behalf of our city mayor, ang pagpasalamat sa kabalikat.net Malaya because isa ka mo sa mga volunteer organizations, isa sa mga pinakadako na volunteer organizations organized at that here in the city of Coronadal during high population density big events diri sa siyudad sang Coronadal. Hindi bi makuntat ang mga high population big events diri sa siyudad. So palakpakan naton ang aton mga kaugalingon. During our fiesta, Hinugyaw Festival, one of our special guests was our Her Excellency Vice President Sara Duterte. So grabe ang preparasyon. Kagdako ang nabulig sa Kabalikat Malaya because you are one of those responding teams na gin-deploy namon during that special big occasion diri sa siyudad sang Coronadal. And I know for a fact nga ang Kabalikat Malaya is also a partner of our city PNP as force multiplier. So palakpakan nato, di ba? Yay! Dako
Ako naging utang sa sudad sa Coronadal sa inyong organization. And besides that, during big calamities, just recently, dari sa amon nga Barangay Assumption, may isa ka major mudslide, landslide, ka flash flood nga natabo dira. And one of those, the very first nga nag-responde are members of your organization. So palampakan nato. Yes! Sila sa Barangay Santa Cruz na kinarepresenta ni Barangay Kagawan Aroso at Barangay Kagawan Miguel. So amoy na Suplado. ang inyong organization. Yo. And wala kita mo, no, naggawas sa ginatawag natin nga agreement between your organization and the city government of Coronadal nga maging part, no, sa aton nga disaster response and management. So para bulig man kami balik sa inyong organization, isa dito sa mga provisions or many of those provisions sa aton nga or few of those provisions in our memorandum of agreement ang mag-provide sa mga different appropriate trainings para sa inyong organization. Kag inaiya libre. Kag rest assured, atong mga ma-recruit ninyo nga mga bago pa and renewal sa inyong mga licenses with NTC, just approach us and we will help you. Ang require pa na isang mga seminars and orientations, no? So don't worry, just approach me and we will sponsor your seminar or orientations. Wow! Require National Communications Commission. Kag sa tanan nga mga deployment of which ang inyong mga organizations isa sa mga deployed teams, hindi ginamon ina ginapabayaan, no? We provided food, fuel, and all others nga pwede namon nga ma-assist sa inyong nga organization. Kag dagdag ko na lang dira atong ma-identify ninyo sa inyong nga chapter diri sa Coronadal City nga directly will be involved in disaster response, hatagan namon sang insurance. So Sir Edgar Tangob, hindi na si Sir, wala? Oo, just approach us, no, sa aton nga opisina para ma-shortlist naton, no, atong mga membro sa Kabalikat Netlight Malaya nga pwede naton mag-extend sa insurance coverage sa inyo. Yes! Okay, so hindi ko na siguro pagpalawigon pa akong mensahe, no? In behalf of our City Mayor, Attorney Eliordo Euhena, welcome to this, ang hambal pa ni Mayor, it's a small city with a big dream, no? Welcome, enjoy your stay here, ang mga hindi taga diri, no? Enjoy your stay here kay Sir, the B-Vlogger, no, Sir? Welcome sa City of Coronadal. I hope ang imo mga vlogs ma-publish naton, no, para makita ang kanami sang kaanyag sang Coronadal kag sang bilog nga South Cotabato. Kag sang bilog nga Soc Sargent area, because Soc Sargent area is a beautiful place. Yes. Peaceful. So once again, in behalf sang aton nga halangdon nga City Mayor, Attorney Eliordo Euhena, welcome to this city, this beautiful city, and happy anniversary. We are looking forward for a stronger partnership between your organization and our city LGU. So let us keep our band together stronger. Kag I hope madamo pa nga mga maging miyembro nga ma-recruit ninyo,
no? Kay mas madamo, mas stronger. And don't worry, we are always with you, the city government. Kung anong ma-extend namon nga assistance sa inyo, we will do so. So mayong aga sa aton tanan. You